अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैर व आफियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं दो तीन टॉपिक डिस्कस करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं कि साद रिजवी और अनस रिजवी इस वक्त कहाँ हैं। तो मेरे जितने भी दोस्त थे और मैंने गाँव से भी पता कराया है जो कि आबाई गाँव है अमीरुल मुजाहिदीन नका कलां तहसील पिंडी गेब और डिस्ट्रिक्ट अटक। उधर से भी मुख्तलिफ़ लोगों से मैंने पता किया है, वो अपने आबाई गांव में भी मौजूद नहीं हैं। लेकिन इतना मुझे ज़रूर पता चला है कि साद भाई को 3 गोलियां लगी हैं और अनस भाई को 1 गोली लगी है। और साद भाई इस वक्त होश में आ चुके हैं लेकिन महफूज मकाम पर हैं, ना ही इदारों की तहवील में हैं। वो एक किसी भी जगह महफूज मकाम पर मौजूद हैं। ये अभी पता नहीं चला है कि किस जगह पर मौजूद हैं, लेकिन हैं महफूज मकाम पर। अनस भाई भी महफूज है और साद भाई भी महफूज हैं। उसके अलावा बाकी कायदीन भी महफूज हैं। तो ये ख़बर मुझे पता चली है। बाकी इसके अलावा कुछ भी अपडेट जब आएगी तो इंशाल्लाह आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। अभी तक गांव में भी कोई इस तरह की अपडेट नहीं है। बाकी उधर पुलिस इन दिनों बहुत जो है ना क्रैकडाउन जारी रखे हुए है। मुझे भी मुख्तलिफ़ किस्म की जो है धमकियाँ आ रही हैं कि वीडियो छोड़ दो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन मैं तो इंशाल्लाह शुरू से तैयार किया था कि जब तक हूँ इंशाल्लाह टीएलपी का काम तो ज़रूर करूँगा किसी भी प्लेटफॉर्म पर। जब तक हिम्मत है इस काम को नहीं छोड़ूंगा इंशाल्लाह। फिर अभी तो हुकूमत की तरफ से टीएलपी को बैन करने के लिए तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। अभी सुप्रीम कोर्ट को समरी जाएगी, उसके बाद 15 दिन के अंदर अंदर फैसला हो जाएगा। जो भी होगा वो हुकूमत को साबित करना पड़ेगा कि इन्होंने ये जो है ना मुतशद्दिद है या ये जिस तरह के इल्ज़ामात टीएलपी पर लगाए गए हैं। उसके अलावा जो है टीएलपी चैलेंज भी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट में अगर बैन हो भी जाए फिर भी। इसके अलावा टीएलपी की तमाम फ्लैक्सेस तमाम भी जितनी तशहीर थी ना वो सब उतारने का ऑर्डर कर दिया गया है। पूरे पंजाब के अंदर जहाँ भी लब्बैक या रसूल अल्लाह ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद या मनसबा नबीयन फ़क्तुलूहु या किसी भी तरह से क्रेन पार्टी की तशहीर के हवाले से कोई भी जुमला उनके सामने आता है तो उसको जो है मिटा दिया जाता है। उन फ्लैक्सेस को उतार कर कचरा दानों में फेंक रहे हैं। गुंडागर्दी अरूज पर है इनकी पंजाब पुलिस की। उसके अलावा अभी तक पकड़ धकड़ जारी है और जो तंजीमात अहले सुन्नत के साथ उनकी बातें हुई वो तो हमारी समझ से बालातर है। फिर भी एक्शन नहीं रुक सका है, फिर भी क्रैकडाउन जारी है और मुतअद्दिद कारकुनान जो है वो अभी तक भी पाबंद सलासिल है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो रिहाई का मामलात शुरू हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने कलअदम करना था तो कलअदम हुकूमत ने कर दिया। अभी उनको क्या करना है, इसलिए झूठे प्रोपेगेंडे और झूठे जो है उन पर इल्ज़ामात लगाकर उन्हें पाबंद सलासिल किया। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह रिहाई तो काफ़ी लोगों की हो चुकी है, डिस्ट्रिक्ट अटक में भी और बाकी भी पंजाब में लोगों की जो है रिहाई हो रही है। उसके अलावा अहले सुन्नत के कालिम हैं फ़तेह मोहम्मद अलवी साहब, उन्होंने बहुत ही शानदार बयान दिया है एक, वो आप मुलाजा करें। ला तकूदू बिकुल्लि सिरातिन तुइदून व तसुद्दून अन सबीलिल्लाह। लोगों का रास्ता भी न रोको और लोगों को अल्लाह के रास्ते से भी न रोको। ना रास्ता रोकना है, रास्ता रोकने की इजाजत नहीं कुरान ने। चाहे गली है चाहे रोड है, कुरान ने वादे कर दिया कि रास्ता बंद नहीं करना जी। और यहां क्या है, यहां पूरे मुल्क के कंटेनर लगा दिए जाते हैं आवाम को तकलीफ देने के लिए। यहां क्या है, कोई अपने मुसलमान भाइयों की जारी यकजहती के लिए निकलता है तो रास्ते खोदकर खंदकें खोदी जाती हैं। मैं इस इज्तिमा से एक सवाल करता हूं, बिस्मिल्लाह साउंड की वसातत से मैं उम्मत को एक पैगाम देता हूं। मुझे एक बात बताओ, आज मुसलमानों के सीनों पर गोलियां मारकर सैकड़ों मुसलमान शहीद कर दिए गए, शहीद हो गए। अगली बात, गोली मार दी गई, पहला जुल्म। गोली मारने के बाद लाशों को जलाया गया, दूसरा जुल्म। जलाने के बाद लाशों को उठाकर गटरों में, नहरों में और डस्टबिन में फेंका गया, तीसरा जुल्म। और फिर लाशें उठाकर अगवा करके ले गए और फिर उनके वरसा को लाशें न देना, पांचवा जुल्म। और यहां क्या है,
کہ اللہ کے رسول کے پاس سے جنازہ گزرا، حضور کھڑے ہو گئے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہودی کا جنازہ ہے، فرمایا آدم کی اولاد تو ہے نا۔ اب ہمیں بتایا جائے حضرت ایک بات ہے، قابل غور بات ہے، سعد حسین رضوی اور تحریک لبیک لاہور سے نکلے، تم ان کی سیاست سے اختلاف کر سکتے ہو، اگر کسی کو اختلاف ہے تو وہ 1000 بار اختلاف کرے، اس کا رائٹ ہے، لیکن بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان، بحیثیت پاکستانی وہ ایک ایجنڈا لے کر نکلے کہ ہم پرامن لاہور سے نکلیں گے، اسلام آباد میں جا کر امریکی سفارت خانے میں ایک یادداشت پیش کریں گے کہ پوری دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے بالخصوص اسرائیل کا ظلم، اس کے پیچھے امریکہ موجود ہے، تو اس ظلم کو روکا جائے، ہم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہتے ہیں۔ اس مارچ کو گولیوں سے بھوننے کے بجائے جتنی پولیس اور جتنی فورسز اکٹھی کی گئی ہیں، اگر یہی فورسز اس مارچ کے آگے پیچھے لگا دی جاتی اور ان کو اسلام آباد میں لے آتے اور وہ یادداشت پیش کر کے یہی پولیس ان کو لاہور واپس چھوڑ آتی، تو پھر ریاست کا کیسا خوبصورت تصور دنیا کے اندر جاتا ہے۔ گولیاں مارنے کے بجائے اسی پولیس کے حصار میں، اسی رینجر کے حصار میں، اسی پولیس سیکورٹی کے اندر، فورسز کی سیکورٹی کے اندر ان کے حصار میں دائیں بائیں وہ ہو جاتے، آپ روڈ کے اوپر اس مارچ کو لے آتے، اسلام آباد میں وہ قرارداد پیش کرتے، اس کے بعد دعا ہو جاتی، آپ ان کو لاہور واپس بھیج دیتے، بس بات ختم ہو جاتی۔ ضروری تھا کہ بہنوں کی سہاگ اجاڑے جاتے، ضروری تھا کہ ماؤں کی گودیں اجاڑی جاتی، ضروری تھا کہ لوگوں کے بچوں کو یتیم کیا جاتا، ضروری تھا کہ معصوم بچے آج سوال کریں گے کہ میرا پاپا کہاں ہے، معصوم بچے آج پوچھیں گے، آج دل دہل جاتا ہے، خدا کی قسم جب معصوم بچوں کے یہ لفظ سامنے آتے ہیں، جب ان کو اپنے باپ کا فوٹو دکھایا جاتا ہے تو وہ آگے سے کہتے ہیں میرے پاپا کو مار دیا گیا، میرے بابا کو مار دیا گیا۔ ہم کس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، ہم کون سی سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں؟ آؤ ظلم کرنے والوں کی کیفیت میں قرآن سے پیش کرتا ہوں، سبحان اللہ بولے، اور میں ظالموں کی کیفیت قرآن سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر اس کے باوجود بھی قوم کا دل ابھی تک زندہ نہیں ہوا اور قوم کی روح ابھی تک زندہ نہیں ہوئی تو قوم اللہ کی بارگاہ میں اتنی بات ضرور کرے کہ یا اللہ ہم سے کون سا گناہ ہو گیا ہے کہ اس کے باوجود بھی ہمارا دل نہیں پسیجا، ہم ظالم کو ظالم کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کاش میں رسول اللہ کے دور میں ہوتا تو میں یہ کرتا، میں امام حسین کے دور میں ہوتا تو میں یہ کرتا۔ میں ہاتھ جوڑ کے سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر میں اور آپ رسول اللہ کے دور میں ہوتے تو کیا ہم بلال کی طرح تکلیفیں برداشت کر سکتے تھے؟ آج کے دور میں ہم حق نہیں کہہ سکتے تو کیا رسول اللہ کے دور میں ہم بلال والی کیفیت اختیار کر سکتے تھے، ابو جہل کے سامنے کھڑے ہو سکتے تھے؟ آج ہم حق نہیں کہہ سکتے تو کیا امام علی مقام امام حسین کے زمانے میں ہم ہوتے تو ہم یزید کے ساتھ ہوتے یا حسین کے ساتھ ہوتے؟ خود اپنے آپ کو سوچیے۔